Na yung sariling galaw niyo mainig mo na lahat, boy. Bilis, papasok agad tayo, R. Sige, dito lang. Nasa loob chaos eh. 1 minute ah. Okay, 50 seconds ah. Papasok agad tayo ah. Ulitin mo lang. Oh, Gray oh. Maglalaro ako. Spag, asa ka na Spag? Wala pa. Sige, sabol ka na lang. Lapit ka na dito ano, Maki. Lubos ko sila, boy. Last week may experiment akong gagawin boy para tara, pasok R, pasok R, pasok R kagad boy. Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Dali, pasok R, pasok R, pasok R. Okay, MH agad ah. MH agad, MH agad. MH agad, tara, Arto tayo, bes. Tara, 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 tara. Silan tayo, boy. Tara, tara, tara. Takbo muna, Arto, boy. Dito kayo mag-buffs. Okay, dito kayo mag-buffs. Dito kayo mag-buffs. Okay, dito lang. Okay, buffs kayo. Kalma lang. Wala pa kalaban. Okay, relax lang muna. Tara, laser nga tayo, boy. Tara, dito, tara, laser tayo. Tara, macro, 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 macro. Lower R, lower R, lower R, lower R. Ready, one. Up. Atras, atras, atras na, atras na, atras na, atras na. Atras na, atras na, atras na, atras na, atras na. Balik na pinanggalingan, boy. Habulin kayo niyan. Ayun, oh. Yung dalawa, oh. Tara, ready, combo. Up. Atras, atras after combo, ah. Ready, chain. Up. Wala, wala, wala. Tinakbuhan yan. Huwag mo yung banggain. Nimrod lang, tsaka Reapers. Sige, 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 sige. Apakar, apakar, apakar. Dahil FS yan, boy. Di tayo tatagos dyan. Apakar, 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 apakar. Dali. Kayos. Apakar. 3, 2, 1, pasok. GMH, ayun patay stick oh. Tara, takbo tayo boy. Arto, 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 Arto na, Arto na, Arto na, Arto na, Arto na, Arto na, Arto na. Arto na, Arto na, Arto na, Arto na, Arto na. Arto na, ready combo. Up. Ready. 1. Up. Makro na, atras na boy. Makro na, makro na, makro na. Dito, Bobs kayo dito, bes. Bobs kayo, Bobs kayo, Bobs kayo. Okay, Bobs kayo, Bobs kayo. Tara, baba tayo boy. Baba tayo, baba tayo, baba tayo. Laser lang boy, laser lang ah. Wala pa, hindi pa papasok yung dalawa boy. Wait lang, dito lang. Huwag niyang silipin ah. Tayo ko umangat. Tayo ko umangat, katin natin. Tara, 3, 2, atras ka tayo boy. Ready, 1. Up. Ready, combo. Atras, 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 atras. Tama na, luwa. Nakuha niya yun, boy. Nice one. Apakar, 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 apakar. Apakar, up MH natin isa, boy. Up MH. Tara, 3, 2, 1, pasok. Okay. Kompres, sige, pitik mo, baby. Tara. Tara, 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 tara. Sige. SP ka na lang ko, S. Or habol ka kung kaya. Ito, ready. 1, up. Atras after 1, patay na yung kalila. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Malas na naiiwan boy. Tara, 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 macro boy. Macro, 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 macro. Malas kagar. Ikaw inaabot. Macro lang. Eh, wag muna boy. Wag muna, wag muna, wag muna, wag muna. Wag muna, wag muna. Nakaharap yan boy. Tara, pa L3 tayo, pa L3 tayo, pa L3 tayo. Biglay natin boy. Pumunta ata dyan, Jera. Hindi, 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 hindi. Okay, bababa ng L1 yan. May nakapak na L1 eh. Reapers eh. Okay, may nig lang boy. Kalma lang. Dito lang, dito lang. Okay lang, dito lang muna. Okay, dito lang. Tingnan natin MST baby. Wait lang ha. Wait lang, wait lang, wait lang. Dan lang, nasa R2 pa, nasa L2 pa, nasa L2 pa nagabang boy. Dito lang. Ayun, already one. Up. Malas ka boy. Dito lang, dito lang, dito lang muna boy. Baba tayo boy, baba. Baba, baba. Wala klaseng dyan base. Nakaharap sa atin yan. Nakakamike yun eh. Macro lang, laser tayo, laser tayo, laser tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, lower rail, 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 lower rail. Ayun, already one. Up. Ready, combo. Up. Yun mo, marap, sorry. Pababa na pala yun. Akin, 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 akin. Takbo niya, takbo niya, takbo niya. Arto ako. Sige, sige, Arto ka. Apakar, apakar. Ay, gago, hindi pala ako nag-revive, sorry. Bumaba, kita Wait lang, wait lang, wait lang. Bumib yun. Ubos na pala yung Nimrod doon. Apakar, 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 apakar.
Okay. Dali. 3, 2, 1. 3 pa lang pasokan ako is. Naririnig mo naman ako dito eh. Baka delay, gago. Delay ang puta. Delay na yung utak niyan pagka ganyan. Magkatabi na lang tayo. Ako nagko-command. Delay nga yung Discord eh. Mga karoboy, tara baba tayo, bes. May MH ka na, dad? Pitik nga isang MH dito, bes. Compress muna. Tatlo lang. Ay, nandito na pala si Spag eh. Tara. Pitik isang MH ah. Tara. Tara, 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 tara. Dito lang ah. L2 lang ba ya? L2 lang ah. Nimrod nandyan ah. L2 lang, L2 lang, L2 lang ah. L2 lang ah, L2 lang ah. Naganlian yan ah. L2 lang. Tara, 3, 2, tara baba. Baba, 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 baba. May chaos, may Nimrod pa yan. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Dito lang. Sige, dito lang. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Atras, atras na, atras na, atras na, after 1, atras na, atras na, atras na, atras. Ina mo, wasak. Yung gago. Tumagos dun, boy. May nakabi pala. Sige, takbo, takbo, takbo. Ay. Saan kayo? Nareso ka ba? Nareso ako, nareso ako, nareso ako, L2 nareso ako, ako. L2. Tara, 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 tara. Wait lang, dada, wait lang, diyan ka lang. Ay, takbo, L3, L3, takbo, L3, takbo, L3, takbo, L3, takbo, L3, takbo, L3. Sige, takbo lang, takbo lang, takbo lang, takbo lang. Sige lang, Sige, compress, compress, compress. Putang ina, buti, hindi kayo naabot, gar. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Tara, makro, 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 makro. Abot kaya ng 1 natin to. Oo, abot Ah, yan. Wag na, wala 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 na. Apakar ka nga, dad, apakar, dalawa, apakar, R. Sundo nga na isang FS doon, bes. Sundo nga na isang FS sa R1. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok kayo R1 ha. Pasok kayo R1, sundo isang FS doon, bes. Isang FS doon, yung may MA, sundo sa R1. Wala, Bago nagpitik pumitik si dito si Keos. Dito muna, dito muna. Sunduin niyo ba yun? Dito muna, dito muna, dito muna. Tara, 3. MH nga isa. Baby, may MH ka? Huwag ka na magantay. Kayong dalawa lang magbakruan ni, ni Koes dito. Yan yung si, huwag kayong Dito, baby! Ala, nagmamakaruan ko. Ayan na naman tayo. Pitik mo na yan. Diyos ko. Ay, nako. Ina. Dito lang muna, boy. Dito lang. Wala tayong aabutin sa ganito, boy. Ay, no. Hindi ko. Makro lang. Ready, 1. 1. Up. Atras, 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 atras. Sige, mamamatay na yan dyan. Mamamatay na yung deck dyan, boy. Ito, ready, chain. Up. Bihin nyo ko is. Wala na, boy. Atras, atras na, atras na, atras na, atras na. Tangin na, sabay din sila sa jogging. Sabay din sila sa jogging sa epis. Ang puta. Ang lala nyo naman, pre. Tangin, hindi pa pala ako naka-record. Awit. Tago. Focus kayo, boy. Focus kayo sa support. Wag muna kayo focus mga service. Balik, 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 balik. Focus kayo sa support. Wag kayo mamuna mga answer, boy. Kaganda galaw nyo. Tara, pa-laser tayo, boy. Tara, pa-laser tayo. Laser tayo. Lower R. Lower L, lower L. 1. Up. Atras after 1, ah. Atras na. Bulin tayo niyan. Sabi sa... Diba, nag-ESP ka, baby. Huwag kang mag-overextend. FS ka. Sayang kasi. Habol ka. Kung kaya mo umabol dito sa amin, map ka na lang. Makro, 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 makro. Wala na dyan. Nasa R na, boy. Baba, baba. Wala na, sa labas. Ito, ready, 1. Wala pa ka, papasok lang yan. Wala pa ka, papasok lang yan. Ay, stick, umasok dito. Okay, dito lang. 4, 3. Tara, patay natin stick, ha. Tara, ready. Combo. Up. Ready. 1. Makro, 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 makro. Pasok R, baby. Pasok R. Wait lang, saan siya pumasok? Sa Elsa. Tara, 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 tara. Makro, makro, makro. Patay sa din, bis. MH ah. Compress lang, baby. Sabay ka muna si Koes yung naka-inside Hilda, bis. Makro muna, boy. Ready, 1. Up. Atras, after 1, ah. Atras, after 1. Atras. Tangin ako, pula, Tingin nyo bis. yun, oh. Mahabol na. Ready, chain.
Boy. Wag na muna, boy. Baby, mag-SP ka muna. Hindi kita alam kung nasa ka pumapasok eh. May sariling galaw ka na eh. Susunduin ka na lang namin. Makinig ka muna. Macro, boy. Silipin nga natin R1, boy, para masundo natin isang Wait. EPS. Hirap tayo na ito eh. Pag isang EPS sumabol sa atin eh. O, pasok ka ngar mo. Pasok ka ngar. Huwag kang overextend, baby. Kailangan namin ng EPS sa likod. Pang backup. Tara, macro. Macro. Dito lang ba, LS kayo ah. LS kayo, tara baba tayo. 3, 2, tara baba tayo. Ito, ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. IC boy, isa pa. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Okay, busin nyo boy. IC boy, isa pa. Ready. 1. Up. Okay boy, ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Okay, labang pa boy. Isa pa. Ready. 1. Up. Okay, ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Diba? Sa atin, chain up. Ito. Isa pa. Slow ko to boy. O, compress. Emis tayo. Compress. Sige, sundo tayo ng kasama boy. Tara, par tayo. Par muna tayo. Yung nasa loob na pala sila eh. O, dito R lang. R2 lang. Pasok sila ng R1 boy. Wait lang ha. Banggay natin to pre ha. Banggay natin to ha. Dikit lang ha. Macro. Wala pa. Di fightable boy. Di fightable. Okay, dito lang. Easy nyo muna yung Hilda boy. Ba, tatablan tayo niyan. Tara, 3, 2. Tara, baba na. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. IC boy. Isa pa. Ready. Combo. Up. Wala nang kasi si Chambi. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Wala na, bis. Ay. Sabay-sabay tayo, pre. Sabay-sabay tayo. Apak mid, bis. Wait lang, apak lang. Pagagalawin ko lang, boy. Sabay-sabay tayo, bis. Huwag tayo may pagunahan. Para hindi tayo hirap. Kasi wala tayo talaga kasync, boy. Kulang tayo sa damage. Apak R, boy. Apak R. Dali, 3, 2, 1, pasok. O, gumalaw na yan ha. Huwag niyo abulin. Laser lang punta niyan eh. O, tara, galaw. Galaw, macro. Pa-laser ha. Baba, pa-laser base. Ay, dyan lang punta niyan eh. Oh. Ayan, tara, likod. Macro. Ito, ready. Wag pa-computer nga, bay. Tong ina mo, nakuha ng chaos. Ito, ready, chain. Up. No, macro. Tong ina mo, sumisigaw. Tara. L2. Ay, R2 tayo. R2 lang, boy. Tingin lang yung rotate niya lang camera niya. Rotate niya lang yung camera niya, boy. Wala pa, hindi pa pumapasok yung burat diyan. Nasa labas pa sila, bis. Nagpapaubos pa may mga burat pa yata nasa loob eh. Dito lang. Gala ka, Nix. Marereso mo. Okay, papasok pa lang sila, boy, ah. Okay, wait lang, ah. Okay, wait lang, papasok lang yan, ha. Okay, Babs lang kayo dito. Huwag niyo silipin, ha. Okay, angat din naman dito yan, eh. 4. Tara, 3, 2, 1, tara, baba. Baksa, ready, combo. Up, ready, 1. Up, ready, chain. Up, okay, IC boy, after chain, IC, isa pa, ready, combo. Up, ready, 1. Up, ready, chain. Up, okay, laban nyo ba, isa pa, ready, combo. Up, tara, swag, ready, 1. Up, to, ready, chain. Up, patayan, bis. Nag-SP. Pasok kayo, bes. Pasok kayo. Takbo. Atras muna. Mabibigay kayo, boy. Atras. Emisan nyo na lang. Wala, lumabas. Tara. Galaw tayo. Compress. Emis tayo. Tara, 3, 2, tara. Macro. Arto muna, boy. Arto muna. Sige, Arto muna. Into muna dito. Sige, Babs nyo, boy. Tara, 3, 2, tara, baba tayo. Gilid muna, kaliwa, ha. Pasok sa baksa, ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Sige, linis boy. Isa pa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up.
Ready, oh. Arto na. May nagreso kay May Bis. Tangina. Boy, huwag nyo naman reso yun, boy. Utak naman gamitin nyo, guys. Dahil Mamili reso, naman. bakit may BA pa? Anak na to, ewan ko sa inyo. Makro. Ito, ready. Scouter lang yan. Yan nyo. Tangina, alam nyo mabi-BA kami, nireso nyo talaga. Seryoso kayo? Ito lang. Okay, wala namang na-BA yun, boy. Meron. Sispag lang na BA. BA Tara, ka din. 3, 2, 1, tara baba. Kaya mo na. Ganun talaga eh. Tara, balik. Likod, chain up. Makro. Parto. Ito, ready. Let's say, ready combo. Up, ready, 1. Up, ready, chain. Up. Okay, IC boy, after chain na IC, isa pa, ready combo. Up, ready, 1. Up, ready, chain. Up. Okay, IC boy, after chain IC, isa pa, ready, combo. Up, kay Kado. Tangina makulit to. Ready, chain. Oh, dito lang, oh. Ito, chain. Up. Ready, 1. Wag na. Langanin na tayo dyan, bes. Compress lang muna. Babs lang tayo. Ito pang DRI, table yan ha. 3, ready, chain. Up. Nice Nasa one. Arto yata. Gago, hindi nabuhay. Hindi nag-miss sa inyo. LS lang ako, bes ha. Gain, Arto, par tayo. Sige, nakikita ko sila sa labas, boy. Huwag kayong kalma nyo lang. Ina sa mid ng kapakboy. Gaya, dito lang. Chill lang tayo, bis. Okay, relax lang, boy. Silip tayo sa R. Silip tayo, baba. Silip lang, boy, ha. Ito, ready, chain. Up. Hitable yan, pre, ha. Okay, atras na. Okay na yan, boy. Sa mid pumasok yung mga tanga. Papa-laser yan, boy. Abangan natin laser, bes. Ilang. Okay, yung gantong galaw natin, pre, oh. Mainig lang muna lahat. Okay, dito lang. Rotate nyo lang camera nyo, report nyo, ha. Tara, makro, low, mid. Ito, low, ready, 1, up. Ready, combo. Up. Okay, sagad nyo ha. Ready, chain. Up. Balik na muna. Sige, yan yung sinig si base. Ayun, bihin mo yan nasa likod dong. Yung QIXX. Ito, wag na, yan yun, nagpapa-MMR eh. Yung mga hindi nagpapa-MMR base, wag na kayo mag-reso ha. Ayun, already chain. Up. Nice one. Okay lang yan, nagpapa-MMR yata yung nag-reso base. Kailangan yun. Sa atrasan na lang natin. Compress. Pero hindi nagpa-member. Wag na kayo mag-reso, bis. Makro. Lower. Ready, 1. Up. Atras. Ina mo. Atras na. Bababayin tayo ng KS by. Parto. Dali. Angkatin tayo, boy. Dito lang. Kalma lang, boy. Kalma lang. Nawala na sa paningin ko yung burat eh. Tara, silip nga tayo, baba, boy. Silip tayo. Wala pa rin. Wala. Nawala sa paningin ko yung burat. May pumasok dyan. Sino yung pumasok, bis? Angat nga tayo. Hanapin natin, bis. Dito lang naman natin matatagpuan yung mga yan eh. L2. L1. L1. Tara, makro. Ito, likod ready. Combo. Up. Bago talaga to si Kad. Mamatay si Dad, gago. Reso nyo. Wag muna. Sige, reso. Ito, si Maymay ready. Chain. Up. Gago, may nakareso kay Maymay. Hindi naman niya namatay eh. Ay, di ba namatay? Nag-miss lang pala ako. Ito po yung episode ready 1. Compress mo na, boy. Wala tayo MH, ha. Reso nyo na. Kung may reso kayo, boy. Dali. Wag mo ako direso kasi yun ko. Okay. Dito lang. Magkaka-reso na ba? Kasi yung ibang EPS sa kalaban din. Dito, boy. Asan na kayo? Sinilip ko lang. Nakasunod sa'yo yung dalawang EPS. Boy, yung mga gago. Yung mga hindi nagpapa-MMR, pre, makinig na lang muna, boy. Wag kayong mag-reso muna ng iba. Saan naman nakakaintindi kayo? Agawan nyo lang ng reso yung nagpapa-MMR sa atin. Gamitan nyo naman ng utak, boy. Ayun, ready, chain up. Ready, 1 up. Gamitan nyo naman ng utak, bis. Tara. Nakabiyaya ko, pre. Sige, tawarap. Makro. Ready, chain. Up. Makro. Ready, 1. Up.
Atras after 1 ha. Ready, combo. Up. Makro. Ito. Makro. Sige, nice one, Nix. Dito lang. Wait Silip lang. lang. R, pasok. Ay, silip lang ako, R. Wait lang, dad. Wait lang. Huwag ka muna pumasok. Silipin ko muna. Okay, paarto kayo ha. Masok ako. Paarto kayo. Sige, walang tao. Tara, takbo ka, Arto. Takbo ka, Arto. Okay, compress tayo, base. Ayun, Pumasok may na image sila. na. Tara. Sige. Sige, dito lang. Tingin lang, boy. Tingin lang. Huwag kasi maligalig, base. Makro. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak. Ready. Combo. Up. Okay, ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. IC boy, isa pa. Ready. Combo. Up. Ready. Ikaw na lang, Maki. Okay, kaya pa yung kumombo. Wala na. Takbo mo na, Maki. Labas mo na muna. Pinta lang namin. Nakabigay kasi ako, bes. Kaya matras ako. Ayun lang. Labas nyo na. Apakar. Pagalawin ko lang yan, bes. Dali. Apak lang ha. 3, MH 2, lang, guys. 1, pasok. Okay, 8, 7, 6. Sige, kulitin mo lang. Dito lang. Palag tayo. 4, May mo na yan, no? Yung may mic. 3, 2, 1. Chain up. Tara, parto tayo, bes. Parto na. Galaw na. Naka-BA ako, bes, ha? Sino hindi naka-BA? Baba nga, boy. Wala ka? Una ka. Laser. Wala na. Ubus na sila, boy. Ubus na sila. Ito, SLM. Klaseng L1. No? Tara. Baba na. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Ready. Atras na after chain. Atras na. Bitin na image natin, base. Ayun, ready, 1. Up. Nabihin na ni baby. Ready, chain. Up. Wala, malayo. Wag na pilit. Wala na tayo MH base. Tara. Peke. Inspire. Wala akong MH, boy. Easy daw. Easy ko lang. Okay na. Tara, paarto. Yan, ganyan. Anlian ni, sige, anlian nyo, boy. Hindi makakakill ng maayos yung stick, boy. Tara, 3, 2, tara, makro, baba. Ay, atras. Naka-BA tayo, boy. Maraming naka-BA sa atin, boy. Makro lang. Sige, takbo lang, boy. Tingin lang sa makro ko. Uminto. Wag na, overextend na. Tara, balik. Classic sila dun, boy. Balik. Dali. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Atras na. Oh, ina mo, sorry. Ando na pala kayo. Sige, takbo nyo lang, boy. Takbo nyo lang. Okay lang yan. Apak L. Apak L muna, bes. Gilang apak L. 3, 2, 1, pasok L. Okay, sige, wala yan, boy. Okay, L2 tayo, MH agad ha. L2 na. Okay, L2 na muna, boy. Sagad nyo, L2. Papaps nga kami dito, bes. Papaps nga muna kami dito. Papalaser tayo, boy, ha. Compress. 3, 2, tara, palaser tayo. Makro. Lower, ito. Lower mid, ready, 1, up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. R na. Laser. Sorry. Laser. Balik laser. Dito lang, laser lang. Ay, si Anding Tangaw. Dito lang, arto tayo, bes. Arto. Makinig. Arto tayo mag-image. Image tayo dito, remix tayo. Tara, 3 to trap, silip. Pag maramit, atras ha. Atras, wala. Wala dyan. Nasa mid ulit, boy. Gilang, makro lang, pre. Okay, dito lang, pre. Dito lang. Chill lang. Gilang, hindi man tayo nag-aabol gaano eh. Tara, L2 tayo. L2 tayo. Hindi, iwan na ni Nix yun. Dagdagan mo pa yung Nix. Tara, 3, 2, tara, L1. Ito, ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Wag na. Chain up. Ubus na. Ready, 1. Wala na, ubus na, base. Likod, burat boy. Likod. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Sige, IC boy, isa pa. Tagos. Ready, combo. Up.
Wala na, namatay si Spagbis. Wala na, dad. Takbo mo na, dad. Takbo na, takbo na. Takbo kayo, par. Takbo kayo, par. Takbo kayo, par. Okay, takbo kayo, par. Baby, SP ka na nga. Nandyan, ay, dito pala si Nixie. Sige, R tayo, R tayo, R tayo. Diyan ka lang, baby. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok, R. Pasok, R, pasok, R, pasok, R. Sige lang, okay lang yan, base. O, MH mo na kag... Ay, wala ka pala, Nick. Sige, okay lang. Dito lang tayo, dito lang. Kalma lang, kalma lang. Tara, parto, 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 parto. Okay lang yan, okay lang yan. Kahit mabigay tayo. O, compress mo na lahat dito, ha. Pwede naman natin pala ganyan, eh. Sige lang. O, 3, 2, 1, tara, balik. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Okay. O, macro, balik R2. Ganun lang, boy. Chill lang tayo. Chill lang tayo, boy. Isisira laro natin, eh. Pag may mga pasaway, may mga sariling galaw, eh. Ito lang, boy. Gitna lang. Gitna lang, gitna lang, gitna lang, gitna lang, gitna lang, gitna lang. Okay, nahanap ko sila, boy. Huwag na lang kasi kayo masyado magalaw, boy, para makalingat kagad ako sa ano. Makro, makro, balik R, balik R, balik R, balik R, balik R. Hindi, play safe, nasa labas lang, pre. Ito na lang tayo, gago. Nag-DCC yan, nag-DCC Nixie bata. Compress, 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 pre. Balik, 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 balik. Mag-iPad ka na. Balik, 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 balik. Okay, tingin na sunod lang sa macro ko, pre, ha. Sunod lang sa macro ko, ha. Dito lang. Dito lang. LS, tara, baba tayo, ha. 3, 2, tara, baba tayo. Baba tayo, baba tayo, baba tayo. Wag, 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 wag. Lag ba si baby? Lag ka, baby? Naglalag ka? Ay, nabol tayo, boy. Nabol tayo, nabol tayo, nabol tayo, nabol tayo, boy. Ba't ka nag-bobs? Nabol tayo, boy. Sabol yan. Nagpapa-MMR tayo, eh. Oh, MH. Running MH mo na lang kami. Running MH mo na lang. Sige, pitik mo na. Oh, iwan ka na dyan. Sige. Pahabulin natin. Tangina nyo, habol kayo. Tangina mo, drop ako SU. Inang ina mo. Sige. Habol sila. Tangina, ka-SU kami, ah. Ka-SU kami, ah. Utakan lang yan, boy. Tangina nyo ba? Oh, di naligaw sila. Nasa likod tayo, yung blue nasa likod. Tara, ready chain. Up. Oh. Tangina mo, ready one. Up, biyahin mo, baby. Wag iw. Oh, di ba? Oh, tangina mo, may SU akong baon. Kupal. SU akong baon. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang muna, dito lang muna. Dito lang muna, dito lang muna, dito lang muna, pre. Spag, sali mo nga yung FS natin dyan sa labas. Sali mo nga sila dyan. Tara, macro, 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 macro. Send lang sa akin, base. Dito lang, dito lang. Ito, pasa mo sa akin, Spag. Nandito na pala yung isa. Papasa nga, PL. Ay, nakay Chambi. Chambi, dad, sali mo nga yung ano, baby na FS. Dito lang ha, dito lang, dito lang. Pawala na rin yung BA natin, pre. Kalma lang. Nasa labas yung burat, eh. Tara, macro, 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 macro. Spag, sali mo yung Hilda. Apa kayo, Ara. Pag sali mo kay Hilda. Spag, gago, AFK si Spag, bis. Dito lang, boy. Arto lang, Arto lang. Di ako gumagalaw, pre. Huwag kasi kayo sumunod sa iba, bis. Yan yung gusto nila sumilip. Mga karo, tara, baba. Ready, one. Up. Yung J, oh. Ready. Combo. Dito lang. Atras na, atras na. Nandiyan kayo, boy. Atras na. Tayo angatin yan, boy. Angat na, angat. Pasok kayo, L ko, S. Pasok kayo, L. Pasok kayo, L. Pasok kayo, L. Pasok kayong dalawa, L. Pasok kayong dalawa, L. Okay, tas MH mo siya dyan, ha. Dito lang tayo, L2. MH mo siya dyan, MH mo siya dyan. Panik na ang L2, balik na kayong L2 dalawa, boy. Huwag kayong maligalig, boy. Dito lang. Yung ano yun, sa labas yung kino-command ko, bis. Tara, baba tayo. Tara, macro. Okay na yan, boy. Tara, macro, 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 macro. Macro, paruan, 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 paruan. Tara, habol tayo dito, boy. Ready, one. 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 Up. Hindi, ready, chain. Up. Ito pa, yung G. Wala pa yung G. Wala pa yan, wala pa yan, wala pa yan, wala pa yan. Ready. Tara, balik. Ready, one. Up. Itabol na, boy. Ready. Chain. Up. Okay, sinasakip ko. Atras na, atras na, atras na, atras na, atras na, atras na. Hindi nag-sync, boy. Atras na, atras na, atras na. Nandiyan yung burat, ha. Compress, 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 compress. Compress, damage tayo, boy. 7, 6, 5. Tingin kayo likod, ha. Tara, 3. Kanan, kaliwa, 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 kaliwa. Daan, boy. Kaliwa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up.
IC boy, IC after chain, IC sa pa, ready combo. Up, ready, 1. Up, ready, chain. Up, IC boy, isa pa, ready, combo. Up, ready, 1. Up, skill cast pag. IC boy. Wala na. Gagawin hindi abot yung swordsman ng dalawa bes. Ng guardian tsaka chain. Kailangan. Andiyan ba si Kid? Reso ko, putang ina. Di pa. Mag-brawler ka, Kid. Kid. Uy, pag narinig nyo yung app, bitaw nyo, boy. Hindi tayo nagsisync. Hindi nyo ba napapansin? Bilang. Apak mid. Apakel. Dali. Apakel. 3, 2, 1, pasok. Okay, compress. MH agad. Light speed, MH, takbo, L2. Tang ina ni Kid. Huwag nyo delay, boy. Bitaw nyo pag up. Okay, dito lang. Okay lang yan, boy. Nakakarami naman tayo eh. Okay lang yan, Tam. Pag namatay talaga yung isa sa atin, boy, wala na. Combo na lang. Ito, ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. IC, boy. After chain, ha. IC. Dikit lang kayo. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Dikit lang kayo, boy. IC, boy. Isa pa. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Oh, compress na. Ubus na. Gagi, namatay pa si Spag. Compress na. Okay na yan. No, combo yung STG. Dito lang, boy. Nasa bilog lang ako, pre, ha. Iantay ko para sa sila, boy. Kalma lang. Laser tayo, boy. Dito lang, laser lang, ha. Laser lang muna. Patawirin ko lang. Wag niyong atakin, boy. Tayo nga habulin yan. Nakata nila yung mid. Wag na. Wala na. Arto. Dilis classing dito, best. Arto. R1. Ready, 1 up. Ready. Chain. Up. Atras na. After chain. Atras na. Baby, atras na. Napaka-delay mo na naman. Napaka-delay nyo naman. Makaro. Okay, file 2. Ito, ready chain. Up. Okay, kunin nyo na yan. Makaro. Wait lang, ha. Diyan lang kayo. Tara, makaro lang. Tara, 3, 2, 1, tara, baba. Baba. Hindi na inaabot, boy. Ayun, ready, 1. Up. Atras, ha. After 1, atras. Ito, chain up. Makro. Atras na, balik na pinanggalingan, boy. Kung saan nanggaling, ito, ready. Low. Up. Wala pa. Multo pa. Ready, chain up. Makro. Pasok ang L, Spag. Pasundo nga kayo, Spag, sa L. Isang FS, best na may MH. Yung may MH, ha. Pakisundo lang. Okay. MH-an nyo lang. Tas takbo na, balik na dito. MH-an nyo lang. Tas takbo na dito. Spag. Light speed lang, Spag. O, di ba? Ano lang, boy. Okay, chill lang. O, tara. Balik na tayo, boy. Buffs nyo. I-buffs nyo siya. Si S-Rebit. O, tara, makro. Makro. Parto. Huwag nyo sundan yung boy. Sa command kayo sumunod, best. Yung nagpapa-MMR, pre. Ginagaya nyo kasi. Kaya kayo naliligaw, eh. Ito lang. Kapapasok lang dito, ha. MH tayo dito, boy. RMH tayo. Burat to, ha. RMH tayo, ha. Dali pitik isang MH, best. Makro lang muna, boy. Huwag nyo silipin, best. 3, 2, 1. Tara, baba na. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Up. Atras na muna. Chain. Up sa likod. Ready. Combo. Up. Atras. Takbo. Takbo. Habulin nga tayo, boy. Mainit tayo sa mata nila, eh. Kalibang kami. Makro. Apa kayo L, boy. Apa kayo L. Yung mga nasa labas. Apa kayo L. May up MH sa labas. Si Koes. Sige, up yung MH si Koes, ha. 3, 2, atras. Pasok kayo L. Pitik mo MH dyan, Koes, ha. Pitik mo MH. Takbo kayo L2. Takbo na kagad L2. Wala na ibang babaps. Okay, dito lang. Compress. Okay na, may city na kayo, no? Baps. MH mo dito next. Pa-MH nga kami. CD. Sino may isang MH, boy?
Up yung MH, baby. O, pitik mo. Tara, trito, tara. R2, 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 R2. Oh, yan. Ito, already 1. Up. Atras after 1, ha. Harap na yan, boy. Atras after 1. Sige, wala sila Epes. Tara, 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 tara. Gago na, Jack Eos, boy. Tutulak yan. Tara, R2, 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 R2. Dali, 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 dali. Macro, par 1. Par 1, ready, 1. Up. Ready. Chain. Chain. Up. Ready. Slow. Atras, atras na, atras na, atras na, atras na, atras na, atras na, harap na dyan, boy, atras na, atras na. Ito problema, poke ng ina na ito eh. Ready, 1. Up. Ready. Macro lang ito, ready combo. Up. Ready, chain. Up. IC boy, isa pa, ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready, chain. Up, ubos na, linis, 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 linis. Kaso problema, walang natirang EPS yata sa atin dyan, pre. Command mo, Maki, re-revive ako. Walang natira, 3 kayong archer. Sige, sundo. Ano lang ito? Sige, command mo lang muna, boy. Command mo lang muna. Punta kayong R2. Nasa R2 lang kami. Hindi, nasa R yung Chaos Base. Apak, apak L, apak L, apak L. L pa kayo, tara. 3, 2, 1, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Tara, dad, dive natin. Ready combo. Tara, takbo tayo, takbo tayo, takbo tayo, takbo tayo, bes. Takbo tayo muna. Pa L to, pa L. Ay, namatay kayo, pre. Tinula kayo? Tinula kayo? Kami ka ba nun? Mak? Dito lang, dito lang. Hindi. Baby, sabay ka na dun sa dalawang archer natin. Sabay ka na doon, mag-SP ka. Sunduin mo sila. R1. Saan ba kami? Ang delay naman. Dito lang, dito lang, dito lang. L, apakayo L, apakayo L, apakayo L. Wait lang, walang MH to mga EPS, pre. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Silipin ko lang. Okay, pasok kayo L, bes. Pasok kayo L, pasok kayo L, pasok kayo L. Pasok kayo L, pasok kayo L. May MH ba isa, boy? May MH ba isa? Paki naman, bis. Paki naman, wag kayong mataranta, boy. Relax lang ako. Sino may MH? Tara, galaw. Lang easy lang kami. Sige, sige. Babs kayo, babs kayo, babs kayo, babs kayo. LS na rin lahat, boy. Parto tayo, parto. Ito, ready, 1. Up. Okay, dito lang. Tara, macro. Angat. Ito, ready, combo. Up. Atras after combo, ha. Ready. Atras. Yung habol lang. Ready. Yung habol lang. Tara, 3, 2, tara. Go. Takbo nyo. Takbo nyo pa L2. Takbo nyo pa L2, boy. Takbo nyo pa L2. Mahinig kayo, pre. Ang ina, may baon na ako dyan. Tara, macro. Dito lang. Hindi na mabul. Okay, dito lang, boy. Play safe lang tayo, base. Ang daming deaths nung isa, oh. Kalma lang. Karami naman tayo, eh. Tara, L1. Atras. Tara, ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready, chain. Up. IC boy, IC, isa pa, ready, combo. Up. Wala na. Ready, 1. Wala na. Okay, bangga ka na lang. Wala ako dyan eh. Okay, bangga ka na lang. Kaya mo yan. Huwag kang matakot dyan. Gara. L kami, L2 kami. BB, ni Gara mo. Apak lang, ara. Dali, apak lang. 3, 2, 1. Pumasok na kayo, eh. Sige, pasok. 8, 7. MH, ha. Tara, R2 na. Makinig, boy. R2. Sabay-sabayan dyan, boy. Sabay-sabayan dyan. R2 muna, makinig, boy. Babs kayo dito, base. Tara, 3, 2, 1. Tara, baba. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. IC, boy. Sayang. Nakuha ni Nixie. Okay lang. Nakuha ni Nixie. Okay lang yan. Nakuha ni Nixie. Tusok niya. Natusok niya. Okay lang yun. Apakar. Apak lang muna, ha. Dali. 3, 2, 1, pasok. Pagalawin lang muna natin, pre. MH, 7. Tago kayo sa kanya, par. 3, 2, ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Sorry. Akin. Hindi pa pala gumalaw. Okay lang. SP. Apakar lang, boy. Apakar. Dali, apakar. Dali. May MH na ba? CD. Ikaw, baby, may MH ka? Meron? Wait lang, ha. Wait lang, boy. Pagalawin lang natin, bes. Sige, apak lang. Apak lang. Apak lang, ha. Apak lang. 3, 2, 1. Tara, pasok.
Pasok, pasok, pasok. Dali, pagalaw na to. Okay, 7, 6. Okay, takbo na kayo. R2, R2, R2 na, R2 na, R2 na, R2 na, R2 na, R2 na, R2 na. Ah, balik. Balik, 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 balik. Ah, wag na, wag na. Masak ni Brad, di natin makikita ko rin. Tara, makro, 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 makro. Makro, laser, 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 laser. Laser. Ah, wala, 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 wala. Makro, makro lang, makro lang. Okay, okay lang yan. Okay, okay lang yan, boy. Chill lang. Makro lang, makro lang. Ah, laser nga tayo, pre. Ito, ready chain. Up. Eh, makro lang, makro lang, makro lang, pre. Eh, yan. Makro lang, makro lang. Angat nga tayo sa computer, pre. Angat nga muna. Wag mo muna yan, ha. Wag mo muna yan. Oh, wala. Ready, chain up. Itable na to, pre, oh. Makro, 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 makro. Tara. Laser, laser, ha, laser, ha. Dito lang, ha. Dito lang, pre, ha. Eh, likod, likod, likod. Galing L2, 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 L2. Wag, 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 wag. Wag, 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 wag. Balik na, balik na, balik na, balik na, balik na. Parto tayo. Tangina to. Abulin tayo nun, eh. Tara, baba. MH, huy. Wala na. Bago. Haba pa ng image ko, ah. Wala naman kami MH eh. Makro, 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 makro. Ayan, oh, tara. Ah, wag, wag, wag. May reapers, boy. Hihintay natin, boy. Makro lang. Ano, papunta na dyan yung chaos. Tingin kasi, ayun, atras, 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 atras. Pasok ka sa box, boy. Tala, palaga natin to. Tara, ready combo. Up. Ready. 1. Up. Ready. Chain. Up. Ay, si boy. Isa pa. Ready. Combo. Up. Layo Wala mo na, dun. wala na, wala na, wala na. Uy, magkatabi kami ni ano. Magkatabi kami ni... Okay, laban nyo dyan, laban nyo dyan, laban dyan. Sige lang, sige lang. It's lang yan. Wait ako, combo ka. So, full beating natin dami chat. Di ka nakatalon, di ba, Jer? Hindi ako nakatalo. Pumasok. Apak mid, apak mid, apak mid. Wait lang, nasa labas yung mga EPS, eh. Asan kayo, boy? Ano nga kayo, boy? Report nga kayo sa loob. Para maagalaw tayo. Hello? Report kayo sa loob, pre. Wala ba ka? Tara natin sila. Saan sila? R? Pakar, 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 pakar. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, MH, 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 MH. Parto tayo, parto na. Walang MH. Basta parto. Dito ako mag-buffs, boy. Reset tayo, pre. Yung ginagawa natin kanina, pre. Okay, dito lang. Yung ano, puta, ang garaw. May BL na, puta. Tara, mga kalaboy. MH. Tara. Bugok. Maaga ka pa Hindi para na. bukas. Ayun. Tikid yan. Ah, sige. Oo, may panagkabihan. Sarap. Naglalaro lang sa labas, di online yung ano, hindi ko pa ipipil ng potek. Tara pa, ito balik. Gara nyo, bis. Dito. Tara, makaro, pre. Makaro. Laser lang muna, boy. Laser lang muna. Puro mid yung pasukan ng burat, eh. Makaro lang, dito lang. Dito lang, ha, dito lang. Dito lang. Ayun, oh, ready, 1. Ipapasok lang, ha, 1. Up. Sundutin nyo, pre. Ready. Chain. Up. Atras na, after chain. Atras na. Ah, pinilit ni Baby Ma'am BA. Makro. Atras na, boy. Dito lang. Makro lang. Tara, pa-laser ulit. Balik laser. Ito, ready, 1. Up. Tara, baba. Lower R. Ready. Chain. Up. Atras sa after chain, ha. Atras. Ready, combo. Up. Ready, 1. Ah, makro. Habol pa kayo, ha. Wala kaming MH. Makro. Compress muna, boy. Compress lahat dito, bes. Bilis, magpapa-image ako. Baby, dito, compress. Mamaya ka na mag-buffs. Ayun, atras na, boy. Ma-delay tayo, bes. Makro. Kahit wala, tumatakbo kayo ng walang buffs, boy. Okay lang yun, bes. Para makinig muna kayo. Makro. Hirap naman intindihin nun. Atras muna, pre. Tara, sunod tayo. Ready, 1. Up. Madrimay. Atras. Atras. Pasok kayo, R, boy. Pasok kayo, R. Pasok kayo, R. Pasok kayo, R.
MS ka dyan, baby. Dito lang, boy. Sila lang pinapapasok ko. Dito lang. Yaman sila pumunta dito. O, compress. Babil kami. Tara, trito. Tara, tara. Reapers, andyan. Tara, 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 tara. Habol yan, pre. Makro, makro. Pile 1 tayo. Pile 1 tayo. Pile 1, pile 1, pile 1. Pile 1, pile 1, pile 1, pile 1. Nandun yung burat eh. Makro, makro, makro. L1, L1. Ready, 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Atras sa after chain. Atras after chain. Atras after chain. Atras na, atras na, atras na, atras na. Ready, 1. O, dito lang, dito lang, dito lang. Nabihin na tayo, bis. Emits tayo, ah. Emits tayo, ah. Tara. Ba tayo, boy? Laser, 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 laser. Labi ako. Laser, laser. Wala kang BA. Sige, sige, sige. Dito lang, ah. Dito lang muna, pre. Dito lang muna, dito lang muna. Mag-alliance sila doon. Okay, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Arto nga, arto nga, arto nga, arto, 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 arto. Easy, easy, easy daw, boy. Wait lang, wait lang. Compress, compress muna dito, arto. Compress, arto, compress, arto. Compress, arto. 3, 2, 1, tara, makro, makro, makro. Baba, baba, baba. To, ready, 1. Up. Atras after 1, ah. Atras na after 1, atras na after 1, atras na, atras na, atras na. Okay, takbo, 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 pre. Takbo, takbo, takbo. Tara, iwanan nyo na dun. Makro, 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 makro. Sige, makro lang. Laser lang. Laser lang. Eh, compress, compress. Compress. Layo ni baby lagi. Tara, arto, arto. Ito. Ito. Ready, 1. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain up. Sayang, mali. Low pala. Mali. Akin. Ang 1, kailangan pa natin dikitin konti. Oo. Akin. Apakara. Kailangan apakara. Dali. Apak lang, ah. 3, 2, 1. Pasok. Okay. Image. Okay. Babs kaya. Tara. 3, tara. Arto. Okay. Tara. Tara. Laser nga, boy. Laser nga. Di ko na nahanap yung burat, boy. Dito lang. R. L. R. Arto. Tangina sa mid na lang pumapasok yung burat eh. Oh. Okay, dito lang, boy. Dito lang. Tara, wait lang, ah. Huwag niyo munang silipin, boy. Nimrod yan. 3, 2, 1, tara, baba. Ready, slow. Up. Ready. Atras. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Oh, di ba? Ubos sila, pre. Nice one. Makro. Nice slow. Tara, makro. Crap mo ulit, boy. Makro. Sige. Wait lang, pre. Tignan ko lang sila, boy. Tapa, tara, 3. Crap mo ulit. Tangina mo. Mamaya. Ina mo. Dito lang. Ito lang. Tara, 3 ito. Tara, baba. Atras. Ready, 1. 1, up. Ready, combo. Up. Inject. Cuddle, oh. Ready. Chain. Up. IC, boy. Atras, ah. IC. Atras. Tago sa box, boy. Command mo nga, boy. Command mo. Wala na akong vision dyan. Magkatabi tayo, ba't patay, gago? Ay, yung ano. Wala akong command dyan, boy. Takbo nyo. Experience sila. Hindi ako sinamahan dito. Wait lang. L2 ako. L2. Elto ka. Okay, apak lang. Paarto ka nga, dad. Apakar. Dali, apakar. 3, 2, 1, pasok. Hoy. Emits, ah. Tara, Arto na. Arto na, Saan ka, dad? Dito pa. Arto. Makro. Compress muna dito, pre. Okay, baps nyo lahat, pre. Baps nyo. Okay, baps nyo. Dito, mag-baps kayo dito, pre. Sige lang. Oh, wait, ah. Pahinto tayo. Isa pa. Sando tayo dito. To, ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Ay, isa pa. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. IC, boy. IC. Isa pa. Ready, 1. Up. Ready, combo. Up.
Wala na dad. Ikaw na lang dad. Sige, bumitaw na sila. Ayan oh. Singka mo Nix. Singka mo yung combo ng Champion Nix. Isang brawler na lang yan. Isang brawler na lang yan. Di kayo mapapatay niyan. Oh, Burat, atras. Wala kayo kasing. Atrasan nyo. Takbo nyo muna. Okay, sumabay si baby. Itusok ka, di ba, Nix? Tara. Ah, Wala akong BA. pakara. Ito, it's 9, no? Nog Ala na. tayo, boy. Ala tayo FS dito, ah. Meron ayun oh. Si baby. 3, 2, 1, tara pasok. Tara, punta natin sila. Yan sa araw. Tara, parto tayo pa. Parto muna pre. Takbo muna tayo. Takbuhan Sige. lang muna, galawan. Sige, mamaya, papainto ko pre. Mamaya. No, dito, compress. Dito kayo mag-buffs. Okay, buffs nyo dito. Tara, baba tayo L2 ha. 3, 2, tara pa L2. Sarap ng cut natin dun ah. Mas maganda yung ko slow, gago. Ito. Ito. Ready. Combo. Up. Ready. 1. Up. R3. Chaos na yan, boy! Grabe naman yung mata nyo. Kaya kita. Takbo nyo. ELBN. Expert. Okay, takbo nyo. Dito lang. Tara, 3 to. Tara, arto tayo. BA ako. Saan tumak? Nakabi ka. Sige, hindi ako nakabi. Tara, R1. R1. Atras. Papasok pa lang reapers. Atras. Okay, dito lang, boy. Okay, wag niyo silipin ha. Wag niyo silipin ha. Pag umarap, atras tayo ha. Likod lang tayo magaling ha. Tara, makro, baba tayo. Baba na. Nakagalaw na siguro to. Ayun na, baba. Ready, 1. Up. Atras na, after 1. Atras. Nice one. Ganun lang. Okay. Isa pa. Ikot tayo. Pa-laser. Makro. Pa-laser. Makro. Lower rail. Ito, ready, 1. Up. Atras. Pinanggalingan, chain up. Dex type kaya. Makro. Gagawin, nakahabol si Nixio. Dito lang. Ayos yan, ah. Likod. Tara, L3. Tara, tulungan na si Nixio. Inahabol yata. Wala, ayos yan. Dito lang. Hindi, konti lang yan, boy. Konti lang yan. Dito lang, compress lang, boy. 3 to, try no. Ready, 1. Atras lang. Wala, 3, 2, tara, low mid. Cut low mid, ready, 1. Up. Atras, after 1 ha. Atras. Ready, chain. Up. Ready, combo. Wag, LAR, combo. Up. Tingin macro, angat R, ready, 1. Up. R2 after 1 R2. Dali, makinig. Siya, babalikan natin to pre ha. Pa R1 box. 3, 2, tara, baba, ready, combo. Up. Atras na after combo. Boy, atras. At macro. Laser na, boy, laser na. Ito, likod, ready. Combo. Putang ina mo, sorry. Ay, kayo. BA kasi ako dun. Pareso na lang. Ayun, combo. So agad. Okay, sige, yaman lang. Pwede na kates, oh. Okay, Baps. Wala si Nixie. Ako na RG. Okay, dito lang, laser. Wala yatang reso eh. May reso ba? Makro. Pag ako, Sundin natin. agad kasi. Apa ka na lang R, dad. Okay, pasok R. Ito si Nixio, sa atin. Tara. Galaw. Makro muna, boy. Makro lang muna. Yung galaw nyo, wag galaw boy. Wala pang MH yung iba kasama nyo. Tingnan nyo rin, pre. Makro. Baba. Tara, pa-laser. Tara, makro. Balik. L2. Arto. Ito, reverse ba yun? Likod lang tayo. Huwag niyo silipin para di umangat ha. Magsilipin para di umangat. 3. Tara, silip tayo, boy. Baka pababa na. Ready, slow.
Up. Nice low. Nice low. Nice low. Nice low. Atras na, atras na. Atras na. Kita ko yun, pre. Ganda nun. Makro. Laser, 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 laser. Laser, low, mid, low, mid, low, mid, low. Elo, 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 elo. Ready, one. Up. Pero yun na lang, boy. Atras na, atras na, atras na. Wala na, boy. Wala na, wala na, wala na. Hindi na pangangat yan. Ito, ready, combo. Up. Atras after combo. Ala na, 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 ala na. Mabibigay kayo dyan. Dito lang, dito lang, dito lang. Okay, chill lang, chill lang, chill lang. Ayun, ready, one. Up. We go! We go, we go. Nice one, X. Dito lang, dito lang, dito lang. Tara, ito. Wala pala akong light. Ito. Laser, balik laser, balik laser, balik laser, balik laser. Balik laser, magkaklasing sa midboy. Hagdan gaming lang tayo ha. Tira balik ha. Atras ha. Tignan yung macro ko ha. 3, 2, tara macro, macro, macro. Ready, 1. Up. Atras after ha. Atras, babalik yan ha. Babalik yan, babalik yan, babalik yan, babalik yan. Balik muna, babalik yan pre. Nasa mid lahat ng kalaban eh. Chaos Reapers eh. Okay. Dito lang, babalik yan. 3, 2, tara macro, 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 macro. Chain. Up. Eleanor oh. Tara, baba. Ready, 1. Up. Atras after 1. Nice one. Atras na, atras na, atras na, atras na. Atras na, atras na, atras na. Arto. Okay, dito lang. BL, Dito lang pre, relax lang, relax lang. L2 tayo, L2 tayo, L2 tayo, L2 tayo, L2 tayo. L2 lang, L2 lang, L2 lang. Sige, abot yung MH natin pre. Pag naka-into tayo pre, into, pitik nyo na lang MH nyo ha. Hindi nyo na kailangan pa, i-command ko yan pre. Macro, dito lang, aangat yan. Tara 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1. Up. Atras sa after 1 ha. Atras na. Doremi doon kay Exton ha. boy. Ayup. Doremi pre. Macro, laser. To chain up. Yan, Ito lang. Nagising tayo. Hindi nila kasi first target pre. Nalilito sila. Kung ano lang malapit, kung ano lang abot ng range nyo pre, huwag nyo tipirin. Di chain. Up. Hindi nyo naman ready, slow. Up. Hindi nyo kailangan mag-rampage kagad pre. Macro. Macro lang. Dito lang. Tara, macro, baba. Lower. Ready, 1. Up. Atras na. Pero multo pre. Tingnan mo mid oh. Ala. To. Ay, mid Wala. Maipit tayo dyan pre. Alanganin kasi tayo makiat dun. Wait lang. Pababa na yung ano eh. Ayun oh. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Atras boy. Atras. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Chain. Up. Ay si boy. Saba. Atras na. Yamo sila boy. Likod. Ready. 1. Wala na. Nag-SP na. Sige. Okay na yun boy. Ready. Chain. Up. Ready. 1. Up. Ready. Combo. Dito. Ubus na. Ito po. Ready. Slow. Up. Patay ka na. Dalawa lang. Ready. 1. Up. Hindi naman nagpapat. Si combo nyo na lang pre. Ito na. Tara pa. Wala na sila. Macro. Macro lang. Dito lang. Wala dyan. Chaos yan no. Chaos classing yan no. Macro. Laser lang pre. Dito lang. Abang lang tayo dito tatawid. Dito lang. Dito lang ha. Ayun o. 3, 2, 1. Ready. Slow. Up. Hindi. Ano lang yung multo lang yung chain up. Ibigay nyo na lang sa EP siguro pag ano. Okay, dito lang. Cut to ha. Tara 3. Low mid ha. 3, 2, tara baba. Baba. Ready 1. Up. Atras muna. Sagad. 3, 2, 1. Tara balik. Balik. Ready. Slow. Up. Ready. Combo. Up. Ready. Atras. Balik lang yan. Chain up. Nice IC. Macro. Ganun lang boy. Ganun lang. Sino na wala sa party? Sige. DC ako. Sige silang, wait lang. MH tayo ha. Wait lang ha. Magkaiwalay boy. Maipit ka dyan, Nix ha. Nasa El Nimrod ha. Maipit ka dyan sa gitna. Reso mo na lang yung El Minote oh.
Makro lang, sige lang. Makro lang, makro lang, makro lang, makro lang. Ayan, or. Dito lang, maipit yan. Tara, 3, 2, 1, tara, ready. Chain. Chain. Up. Tras after chain, ah. Tras after chain. Ready, 1, up. Si Mama Bell, oh. Ready. Combo. Ah, dito lang, 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 dito lang. Ito, Nix, oh, reso mo. Pag nire-res yung Illuminati, ayan nyo lang kay Nix, ya. Ito, Eleanor pala, oh. So, ready. Chain. Up. Gago. Tuhog ka, boy. Ito lang, base. Tara, makro, makro, makro. Makro, makro. Ito, up, 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 up. Ay, tara, tara, ito, ito, ito. Slow ko lang to. Ready, 1. Up. Do, re, mi, ah. Ay, tara, tara, ito, ready, chain. Up. Dito, dito, dito sa makro ka. Patayin na yan, boy. Oh, makro, 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 makro. Ito, ready, combo. Up. Combo boy. Huwag One na, huwag na, lang. huwag na. Wala mo. Ready, 1. Up. Ito yung ano. Atras na, atras na, atras na, atras na, atras na. Inabot ka, boy. Wala, nag-miss na yung reso ni, ano, ni Koes. Dito lang, dito lang, dito lang. Makro, makro, makro lang, makro lang, makro lang. Nasa mid sila nagka-clashing. Hirap tayo. Eh, wala na palang oras. Tara, balik, balik, balik. Wala palang oras. Baby, revive mo na yan. Ito, ready chain. Bigyan mo na kay Nixie, bigyan mo na kay Nixie. Tara, tara, dito tayo. Tara, dito tayo. Ready, 1. Up. Ready. Nice one. Chain up. Nice one. Namatay pa yung Stig. Atras, atras, atras. Chain. Up. Masakit. Sink yan, bes. Okay, nice D, nice D, nice D, nice D, nice D, Uy, ayaw nice mo D. dito. Sayang, di Wala mabot. na, wala na. Okay lang, boy. Okay lang, okay lang, okay lang. Okay lang yun, okay lang. 405. Stay pa rin.